Sagad natin ha. Sige, sagad. To, testing 450 amperes. Okay. 6 meter yung 450 amperes. Natin yung kanyang quality at kanyang anti-stick. Walang delay yan mga ka-power. Hindi na di-delay. Pang-cutting, 80% duty cycle. Yung ganun kabilis, ganun kalakas. Yan. Yan. Full building, walang hintuan. Sa mata? Oh, katang welding rod. Ha? Kaya katang welding rod mo. Teka. Testing lang, lubos mo na. Oh, Yan talaga pag-testing yan. so nakulangan siya ng isang rod. Dagdagan natin ng rod. Yan, nabitin siya eh. O, isa pa. Para ano tayo. Ba, binutas mo na. Lubos na. Butasin. Hindi, pang-testing eh. Aga, binadyo tayo, di ulang nakakalaga natin. Okay na. Okay na? Panalo.